In the year 1965, Modern came into existence, and an iconic brand began its journey by setting up India's first bread manufacturing units in 1968. Since then, for over 50 years, Modern Foods have been the pioneers of bread manufacturing in India. Being the first bread manufacturer in the market, we have always been known for our superior quality and taste that has been loved by people across the country. In our journey, we have witnessed changing times, unprecedented challenges, but like all things great, we thrived through all the upheavals and have established ourselves as an integral part of the Indian grocery list. But there is one thing that has especially been the secret to our success: our incredible distribution network that has been associated with us for decades. मेरा नाम रविंद्र यादव है। मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं मॉडर्न ब्रेड का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। स्टार्टिंग में जो कंपनी में लोडिंग करता था, उसके बाद लाइन डाल रहा था। एक लाइन डालते डालते जो है फिर मुझे ऐसा चांस आया कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना 2005 में। फिर एक लाइन सेट करके मैंने जो है आज यहाँ पर 18 बंदे, 18 लाइनमैन, 18 वीट मेरे पास है, जिससे कि आज मैं कंपनी का 1 से सवा लाख का रोज का पर डे का बिजनेस करता हूँ। ಆಗ ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 10,000 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು 20-22 ಸಾವಿರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಡೈಲಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 45-50 ಲಕ್ಷ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಏಜೆನ್ಸಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ, ನಾನೇ ಡ್ರೈವರು, ನಾನೇ ಲೋಡ್ರು, நானே சப்ளையரும், எல்லாம் ஒಬ್ಬரே ಮಾಡ್ತಾವೆ. என்னோட பேர் எம் ரங்கன். நான் சென்னையில் இருக்கிறேன். 35 வருஷமாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். நான் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ட்ரே சைக்கிளில் ஆரம்பித்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அது 4 ட்ரே சைக்கிள் ஆச்சு. இப்போது வந்துட்டு ட்ரே சைக்கிளும் ப்ளஸ்ஸு டாட்டா ஏசி வண்டிங்களும் பார்த்து நல்லா தான் போயிட்டுருக்குது. ஆளுங்களை வச்சு ஒரு 10 பேர் என்கிட்ட வேலை செஞ்சிட்ருக்குறாங்க. அதை വച്ച് ഇപ്പോൾ എന്നോട് ഇത് ലൈഫ് നല്ല ഇருக்கு പോയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പേര് സിജു. തൃക്കാക്കരയിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ മോഡേൺ ബേക്കറിൽ വന്നിട്ട് 20 വർഷമായി. 5 വർഷം ഒരു മുതലാളിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു. 15 വർഷമായി ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യണം. ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ 500 എസ്എല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് 2000-2500 എസ്എല്ലായി. എൻ്റെ ഓരോ വർഷം വർക്കിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള ഇത് കൂടുതൽ കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സെയിൽ കൂടാൻ കാരണം. പിന്നെ working tirelessly every day to get modern food to the Indian household. আমাদের মডার্ন ডিস্ট্রিবিউশন ঠিকঠাক চলার জন্য আমি যেটা প্রথম করেছি সেটা হচ্ছে প্রথম দোকানে যে টাইমলি মাল পৌঁছানো। আমি কোম্পানিকে অনেকবার রিকোয়েস্ট করেছি যেখানে 4:30 থেকে 5টা মধ্যে গাড়ি দিন। প্রথম যে গাড়ির প্রথম মাল নামানো মাত্রই আমরা লাইনম্যানকে বলি তুমি দৌড়ে গিয়ে মালটা দিয়েছো, কারণ আমার প্রথম টার্গেটই হচ্ছে কেউ ঢোকার আগে আমার মডার্ন ব্রেডটা দোকানে ঢুকে দেওয়া। এবং আমি প্রত্যেকেই বলি ছোটো ছোটো জনে কাজ করো, খুব কুইকলি কাজ করো, তবে তুমি নিজে দাঁড়াতে পারবে এবং দোকানদার তোমায় ভালোবাসবে এবং তোমার মালটা রিসিভ করতে মানে তারা খুশি হবে। அன்னைக்கு இப்போ சமீபத்தில் வந்த வர்தா புயலில் வந்துட்டு சாப்பாடு கிடைக்காம இருக்க இடம் இல்லாமல் வீட்டை விட்டு ரோட்டில் இருந்தாங்க, ஸ்கூலில் படுத்திருந்தாங்க. கல்யாண மண்டபத்தில் இருந்த நேரத்தில் நம்ம ரொட்டி தான் கொண்டு போயிட்டு நம்ம வந்துட்டு கஷ்டப்பட்டு என்ன ரோடெல்லாம் இல்லாமல் இருந்த மரம்லாம் கடந்த காலத்தில் கூட நம்ம எங்கெல்லாம் சுற்றி அடித்து அவங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துருக்குறோம். அதெல்லாம் பார்த்த உடனே அந்த மக்களுக்கு மாடர்னாகவே பேர் மறக்க முடியாத அளவுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்குறோம். அது மக்களுக்கும் ஒரு சந்தோஷமான மறக்க முடியாத விஷயம். நமக்கும் வந்து அன்ன நேரத்தில் பசியோடு இருந்தவங்களுக்கு நம்ம சாப்பாடு போட்டுருக்குறோங்கிறது சந்தோஷம் இருக்குது. அதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத சில. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸು ಫುಲ್ ನಮ್ಮದೇ. ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲವೇ ಯಾವ ಬ್ರೆಡ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ತಗೋತಾರೆ. ಮಿಸ್ಕೋ ಫುಲ್ಲು BHL ನಮ್ಮದೇ ತಗೋತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಚರ್ಚು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 80 ಅವ್ರದ್ದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಯಾವ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. We together have been a witness to all the challenges and have overcome them all. പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ആ ബ്രെഡിൻ്റെ വിഷയം വന്നില്ലേ, അന്നാൾ നല്ല ഫീലിങ്സ് വന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനും മറ്റേ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഇത് വന്നില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് ബ്രെഡിനെ കുറിച്ച്. അപ്പം തന്നെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആൾ വന്ന് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. മാർക്കറ്റിൽ വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഹർത്താലോ എന്ത് വന്നാലും മോഡേൺ ബ്രെഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴായാലും നമ്മൾ സപ്ലൈ ഉണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലെ ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആയാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രെഡ് കൊണ്ടുപോയി വൈകിട്ട് ഇപ്പോൾ കാലത്ത് 6 to 6 ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊരു 4 മണിയാകുമ്പോൾ എടുത്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങൾക്കൊരു ഉപകാരമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പാല്, മുട്ട, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഇതുള്ളതാണ് മോഡേൺ ബ്രെഡ്. ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ഹർത്താലായാലും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണത്. This wonderful partnership has been made possible by the trust you have in the brand, a trust built on years of working together and supporting each other through the evolving times.
जिस तरह मैं कंपनी के साथ में 25 साल से जुड़ा हूँ और कंपनी का बहुत बढ़िया ग्रोथ है, क्योंकि कंपनी बड़ी है, कंपनी सपोर्ट भी करती है, कंपनी का ऑफिसर सपोर्ट करते हैं, इसलिए मार्केट में बढ़ने के लिए दिक्कत नहीं है। आज मैं जहाँ से स्टार्ट किया था, आज मैं 25 सालों में मेरे बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाया है। आज मुंबई में नंबर 1 हूँ मैं। यहाँ पे मॉडर्न ब्रेड में फ्रीडम ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर कंपनी। मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, दे आर लाइक फ्रेंड्स, इंक्लूडिंग जनरल मैनेजर, सेल्स मैनेजർ. ഫസ്റ്റിൽ എനിക്കൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ ആ സംഭവത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് കമ്പനിയിലെ സാർമാരാണ്. അതായത് സെയിൽസ് മാനേജറും GM-ഉം അതുപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തതെന്ന്. പിന്നെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അന്ന് സെയിൽസിന് പോകാണ്ടായിട്ട് പോലും കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള സഹകരണം കൊണ്ടാണ് അന്ന് സെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നത്. പിന്നെ എപ്പോഴും കടപ്പെട്ടിരിക്കണം മോഡേൺ ബേക്കേഴ്സ്. As we are at the hem of yet another major change in Modern Foods' legacy, our distributors are optimistic than ever before. Here at Modern Foods, whatever may change, it is evident that our infallible relationship with our distributors will never change. Our trust in each other's abilities and ethics will help us endure. Change will only make us stronger and better prepared to face any challenge. And through our incredible lifeline, India's most iconic bread will keep reaching Indian households for decades to come.